अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वह किसी न किसी के ज़रिए, यह अल्फाज, यह आवाज़ बस एक ज़रिया है। असल पैगाम रब की तरफ से है, तो दिल से सुनो, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी दुआ का जवाब हो। अल्लाह खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। ये 4 निशानियाँ नज़रअंदाज मत करना। जब लगे कि अल्लाह तुम्हारी खामोश मदद कर रहा है तो शायद वह तुम्हें बदल रहा होता है। कभी कभी ना सब कुछ थम सा जाता है, ना कोई आवाज़ आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और उसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन मदद का अंदाज़ खामोश होता है, गहरा होता है, और वह किसी को दिखाई नहीं देता। आज हम उस सफ़र में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हम जानेंगे अल्लाह खामोश मदद कैसे करता है। तब हमारे साथ क्या होता है। निशानी नंबर 1, तुम्हें तन्हा कर दिया गया। यह तन्हाई अचानक नहीं आई, ना लोग वैसे बदल गए, ना रिश्ते वैसे ही ख़त्म हुए। ये अल्लाह का वो निज़ाम है जो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम दुआ मांगते थे कि दिल का सुकून मिले, और अल्लाह ने सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुम्हें अपनी तरफ से दूर रखे हुए था। लोगों का दूर हो जाना, कुछ ख्वाबों का टूट जाना, कुछ मंसूबों का ना बन पाना, यह सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वह जानता है कि सजदे में बहे हुए आंसू कभी खाली नहीं जाते। निशानी नंबर 2, तुम्हारे दिल में बेनाम सी बेचैनी पैदा हो गई। कुछ दिन पहले तुम ठीक थे, जिंदगी चल रही थी, लेकिन जब तुम्हें वह चीज़ें खुशी नहीं दे सकी जो पहले तुम्हें सुकून देती थी, यह बेचैनी अल्लाह की तरफ से है। वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। यह बेचैनी, अधूरापन तुम्हें याद दिलाता है तुम असल में दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वह उसके दिल में एक ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई चीज़ बुझा नहीं सकती। यह प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से सुकून में बदलती है। क्या दिल में वह बेचैनी है जिसे आप किसी से बयान नहीं कर पाते? तो खुशनसीब हैं आप, अल्लाह आप पर खामोशी से काम कर रहा है। यह वह मरहला है जहां ज़्यादातर लोग मायूस होकर पलट जाते हैं, लेकिन जो थम जाते हैं, रुक कर अल्लाह को देखने लगते हैं, उन्हें वह मदद दिखती नहीं जो नज़र से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। याद रखो, अगर अल्लाह खामोश है तो वह गाफिल नहीं, बल्कि तुम्हारी तकदीर खामोशी से लिख रहा है। कभी कभी इंसान चीखना चाहता है, किसी को ज़ोर से पकड़कर कहना चाहता है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन जब कोई सुनने वाला ना हो तो बस आँखों से खामोश आंसू बहते हैं और दिल में बस एक ही फरियाद निकलती है, या अल्लाह और कितना आजमाएगा? तो जान लो, यह सवाल, यह थकन बेवजह नहीं। निशानी नंबर 3, आजमाइशें बढ़ गई हैं और तुम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे हो। जब तुम्हारे आसपास की दुनिया मसलन टूटने लगे, जब हर कदम पर रुकावटें आएं, जब कोई दुआ पूरी होने के बजाय ज़िंदगी मज़ीद उलझने लगे, तो वो इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत को बढ़ा रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमा सबर का इल्ला बिल्लाहि वल, और तुम्हारा सब्र अल्लाह की वजह से है, तुम्हारा सब्र अल्लाह की मदद से है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि इसको अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने बंदे के दिल में डालता है। कभी कभी तुम यह सोचते हो, मैं कितना कमज़ोर हूँ, मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन असल बात यह है कि तुम्हें अल्लाह ने चुना है अपने ख़ास बंदों में से, इस तौर पर क्योंकि वह जानता है कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो, और वह तुम्हें खामोशी से मजबूत कर रहा है। तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई,
تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں اور دل بس یہی کہتا ہے بس اب اور نہیں، تو رک جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم کمزور ہو؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ تمہیں وہ روشنی ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیرے میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہیں۔ صبر، یقین، عاجزی، شکر، یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی، مگر یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ چوتھی نشانی جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی خاموش مدد آخرکار کیسے ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانو، اللہ شاید خاموش ہو مگر وہ تمہاری ہر آہ، ہر آنسو، ہر دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تب اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹتا نہیں بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر سہارے میں تھک کر بس تنہائی میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں اپنی آغوش میں لینے آتا ہے۔ نشانی نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اس دل کو اللہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں۔ اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، خاموشی کے ساتھ جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے ہو تو پھر وہ دروازے کھولتا ہے جو تم نے مانگے بھی نہ تھے۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتی ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے، یا اللہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کا دل تو اپنی محبت سے جوڑ دے، جسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اسے تو اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ 4 نشانیاں دل چھونے والی لگی تو ہمارے چینل اللہ کی کائنات کو سبسکرائب کریں۔